Pag uyog sa linog, madunggan nimo, Lord, Jesus, Ginoo, tabang Lord, tabang Ginoo. Balo mo, bisag dili sayon ang linog, na ay maayo. Unsay maayo, daghan og mutawag og Ginoo. Usahay, kinahanglan uyogon ta sa mga pagsulay para makatawag ta Ginoo. Kay usahay, kung okay ato ang sitwasyon, murag wa na tay ginuuhay, murag di na kailag Ginoo. Nakabantay mo nga naay mga panahon nga makahinumdom lang ta Ginoo pag nanay magsakit. Makahinumdom lang, makatawag lang ta Ginoo pag naay bayronon. Pag okay gani, bag-ong sweldo, walay Ginoo. Di katawag o Ginoo, di gani ka pasalamat sa panalangin nga gikaon nga gihuka diha sa lamisa, budritso ra gani og kaon, dili gani ka pasalamat sa Ginoo. Og mahurot na dayon ang pag medyo alangani na, wa nay lami ang gihala diha sa lamisa, diha na sa naman ning Ginoo tawangi mi, sige na man lay puros, man lay bulad, sige na man lay bulad, mangbuto na mang kidney na mo ani. Mo nagiingon ako. Okay imong sitwasyon o dili okay imong sitwasyon, kinahanglan dili ta muundang sa pagtawag sa pangalan sa Ginoo.